Good morning, everybody. We will talking about revision on third prep, second term, session 5, last session created by Mr. Magdi. About plan, we will studying 5 sessions. The session number 5 about geometry, unit 5. العنوان angles and rectangle and and arcs in circle. Lesson 1 central angle and measure of arcs. يعني ايه central angle like measure of angle A and B. Central angle ديت بيقولك whose vertex is the center of circle and the two radii containing two radii ديت ال two sides بتوعها. يعني measure of angle A and B دي تعتبر central angle لأن ال vertex بتاعها في السنتر وعندها two radii بيعملوا ال A two arcs بتوعها. عندنا remark. If AB is a diameter on the circle M لو AB diameter الانجل اللي اسمها AMB or AMB الناحية التانية واحدة من طريق الواي وواحدة عن طريق الاكس اسمهم سيمي سيركل. تمام. طيب السيمي سيركل دي بتبقى قد ايه؟ السيمي سيركل دي بتبقى هاف السيركل، يعني بتبقى ايه 180. السيركل كلها 360 يبقى measure of a semi circle. سيمي سيركل دي الانجل الاوبزيت تو ارك هاف ذا سيركل. هنكمل. اللينس اوف ارك بيقول لك it's part of the circle circumference proportional to the measure and it is measured by length unit. لو انا معديني الميجر بتاع الارك وعايز احسب اللينس بتاعته بتعمل ايه؟ بتجيب الميجر اوف ارك divided by the measure of all circle اللي هي 360. يبقى تجيب measure of arc divided by 360 وتعملها by الcircumference اللي هو مين 2 باي ار. يعني انا بجيب الريشيو بتاعت الارك according to circle واعمله multiply 2 باي ار اعرف اللينس بتاعته بكام. يعني اللينس بتاعت السيمي سيركل ديت بتبقى هاف السيركمفرنس، صح كده؟ ليه؟ لان هي 180 ديفايدد 360 يبقى ايكوال كام؟ هاف ملتبلاي 2 باي ار ايكوال باي ار بس. عندنا 4 important corollaries in lesson 1. corollary number 1 بيقول لك in the same circle or incongruent circles. ايه يعني ايه congruent circles ديت؟ يعني يكونوا two circles have the same radii بيبقوا congruent زي بعض بالظبط. If the measure of arcs are equal then the lenses of arcs are equal and vice versa. بمعنى لو انا عندي الارك AB measure of arc AB equal measure of arc CD يبقى length of arc AB equal length of arc CD، والعكس لو length of arc CD equal length of arc AB يبقى الميجر equal الميجر. Corollary number 2 in the same circle if the measure of arcs are equal then if the measure of arcs are equal then we take that corollary 2 in the same circles if the measure of arcs are equal then their chords are equal in length. لو عندي هنا هو two chords two arcs are equal AB and CD bounded بالchord AB و CD يبقى لو الارك equal الارك سواء measure او length يبقى الchord equal الchord and vice versa والعكس. لو الchord AB equal الchord CD يبقى الارك equal الارك. Corollary number 3 بيقول لك if two parallel chords are drawn in circle. لو عندنا two parallel chords ايه اللي بيحصل؟ then the measures of two arcs between them are equal. يبقى الارك AC equal measure of arc BD measure of arc BD equal measure of arc AC. اي اتنين chord بيحصروا ما بينهم two arcs equals لو هما parallel. Corollary number 4 if a chord is parallel to the tangent of circle then the measure of two arcs between them are equal. لو عندنا chord و arc parallel يبقى الارك اللي على اليمين دوت AE equal arc BE اللي هو bounded بالpoint E اللي هي point of tangency. Listen to بقى inscribed angle and central angle. ايه الريليشن ما بينهم؟ يعني ايه اصلا inscribed angle؟ بيقول لك هنا ال inscribed angle whose vertex lie on the circle. التانية كانت lie on the center، هنا lie on the circle and its sides contains two chords of the circle. التانية كانت two radii. يبقى انا عندي هنا measure of angle ABC دي تعتبر inscribed angle. عرفت منين؟ لان الفيرتكس بتاعها on the circle والAC ده الارك الاوبزيت ليها. تمام. بنقول عليها in a measure of angle ABC is an inscribed angle subtended by arc AC. subtended يعني الاوبزيت بالنسبه لها arc AC.
هنشوف بقى ثيورم على الموضوع ده. بيقول لك the measure of inscribed angle is half the central angle subtended by the same arc. measure of angle ACB equal half measure of angle AMB. ليه؟ السي ديت inscribed angle والام central angle، الاتنين subtended by arc AB. بالمناسبة كمان السنترال انجل equal الopposite arc in measure، والinscribed angle equal half the opposite arc. يبقى the measure of central angles equal twice the measure of inscribed angle subtended by the same arc. يبقى central twice الinscribed والinscribed half الcentral. في lesson 3 عندنا two corollaries مهمين جدا. بيقول لك the measure of an inscribed angle half the measure of the subtended arc. لسه قايلين الكلام ده ان الانجل C half ال opposite arc، بس الانجل M equals الارك. يبقى الارك ده twice الانسكرايبد C و equals الcentral angle M. corollary number 2 بيقول لك the inscribed angle in the semicircle is right. هو بيقول هنا ان measure of angle ACB is right. Why؟ measure of angle ACB subtended by an arc by arc AB الميجر كل ده. طب ما ده half السيركل، لان هو بيبص على diameter يبقى بص على half السيركل، يبقى بص على كام؟ على انجل سنترال بكام؟ ب 180، يبقى هي نصها equal 90 degree. يبقى اي inscribed angle to the semicircle تبقى ب 90 degree، انما السنترال تبقى ب 180. في ريمارك هنا بيقول لك the inscribed angle which is right is drawing in a semicircle. يبقى ديت العكس بتاع الكلام اللي فات، وان ال inscribed angle subtended by arc الميجر بتاعه لو less than الميجر of semicircle الانجل دي تبقى acute. طب لو كانت more than the greater than the measure of semicircle is an obtuse angle. كلام واضح بسيط. عندنا اتنين well known problems بنستخدمهم كتير في secondary 1 وهناخدهم تاني في secondary 1 بالتفصيل. If two chords intersect at point inside a circle, the measure of the included angle equals half of the sum of the two measures of two opposite arcs. الكلام ده معناه ايه؟ لو عندي two arcs intersect inside the circle، اي angle في الان between دولت هتبقى equal ايه؟ half sum of opposite and previous arcs. يعني half السم بتاع اللي قدامها واللي وراها السم بتاع الاركس. طب لو البوينت ديت outside F2 rays carrying two chords in circle are intersect outside، يبقى the measure of their intersecting angles equal half the difference the subtracted between ال two arcs اللي قلنا عليهم اللي قدامها واللي وراها. ال two well known problems دولت مش علينا البروف بتاعهم، وهنستخدمهم كتير في secondary 1 وهندرسهم من ضمن المنهج بالتفصيل. Lesson 4 inscribed angle subtended by the same arc. طبعا لو عندنا 3 angles like C and D and E كلهم subtended by arc AB، يعني opposite للarc AB، يعني look ACB ADB and AEB كلهم هنا subtended by arc AB، يبقى كل واحدة من دولت equal half الarc AB، يبقوا هم are equal. يبقى in the same circle بس لازم يكونوا in the same circle طبعا عشان يبقى نفس الارك. The measures of all inscribed angles subtended by the same arc are equal in measure. In the same circle or in congruent circles, the measures of inscribed angles subtended by arc of equal measures are equal. يعني ايه؟ يعني لو عندي two given هنا هو two arcs are equal. AB measure of arc AB equal measure of arc CD، يبقى الانسكرايبد انجل اللي subtended بيه انجل X وانجل Y equal in measure، حتى لو هم في two circles بس congruent circles زي كأنهم في circle واحدة. congruent circles means ان هم two radii بتوعهم equal in length. عندنا الكونفرس بتاع اخر corollary ديت بيقول لك in the same circles the inscribed angle of equal measures subtended arcs of equal in measure. طبعا لو الانجل دي equal انجل دي يبقى الارك measure of arc AB equal measure of arc CD. تعالوا نشوف example على الكلام ده. الفيجر اللي قدامنا دوت انا همسك لك انجل واشوف ديت مين قدها. يعني انا لو بدأت بانجل ABD look at angle ABD، اول حاجة دي طالما مش اسمها M تبقى مش central angle، دي inscribed angle. طيب الانسكرايبد انجل ABD ديت subtended by arc مين؟ AD الاوبوزيت ليها.
تعال نمسك انجل اولها A واخرها D، هتلاقي ACD، يبقى الانجل دي 30 يبقى دي 30 زيها. يبقى تاني any two inscribed angle opposite to the same arc يبقوا equal in measure. زي مين تاني؟ مثلا measure في انجل ACB، ركز كده ACB مش بدأ ب ACB، يبقى بص على الارك AB. مين تاني بص على الارك AB؟ ADB، يبقى انجل ADB equal انجل ACB equal 50 degree and so on. تقدر بقى عن طريق اللعبة دي تقدر تجيب كل الانجلز اللي انت عاوزهم في الشيب ده. lesson 5 كان بيتكلم عن cyclic quadrilateral، وده اهم حاجة عندنا في third prep هنحتاجها in second year 1. يعني ايه cyclic quadrilateral؟ تعالى step by step. يعني ايه quad اصلا؟ quad يعني polygon have 4 sides، يبقى quadrilateral any polygon have 4 sides. cyclic تعالى نشوف معناها ايه. بيقول لك a quadrilateral figure whose 4 vertices belong to one circle. يعني لو قدرت ان انا الف circle على الكواد ده اقدر اسميه cyclic quad. طبعا عندنا شويه شروط للسايكليك كواد ده. انت عشان تعمل سيركل اراوند سايكليك كواد لازم يكون شروط السيركلز اللي احنا لسه بنتكلم فيها كلها متاحه. فانا لو خلينا الاول نقول لك لو انا اديتك جيفن ان الشيب ده سايكليك كواد تستفاد ايه؟ اقدر استفاد ان ميجر اوف انجل 1 equals ميجر اوف انجل 2. ليه؟ هما الاثنين انسكرايبد. تخيل ان في سيركل لفه هنا، يبقى هما الاثنين انسكرايبد وسبتندد باي ارك مين بي سي، هما الاثنين باصين على بي سي. طب ما كمان 3 equal 4. ليه؟ مش دي اسمها سي بي دي؟ طب ما دي اسمها سي اي دي، يبقى ذا سيم ارك والاثنين انسكرايبد، يبقى 3 equal 4 by the same way 5 equal 6 and 7 equals 8. يبقى اول حاجه ان انا اعرف كل الانجلز مين ايكوال مين بطريقه بسيطه جدا اول لما يقول لي سايكليك كواد. كمان ان اللاين سيجمنتس كل اللاينز ديت A B B C C D A D كل اللاينز والدايجونالز are A chords in the circle. في بقى هنا steps. لو في عندك AC is diameter of the circle، لو وصل ان AC diameter تعرف يعني الانجل B. مش انجل B ديت inscribed angle subtended by semicircle لان كده نص السيركل، يبقى measure of angle B is right و measure of angle D by the same way is right. طيب لو given ان ال B دي diagonal يبقى angle A equal angle C equal 90 degree. عايزين ناخد الكونفرس بتاع الكلام دوت العكس. If two angles subtended by the same base and one of the same side of it have the same measure then their vertices are on an arc of circle and the base is a chord of it. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني لو لقيت اتنين inscribed angle subtended by the same arc equals اقدر اقول ان الشيب ده cyclic quad، وهناخدها بالتفصيل في اللي جاي يعني. Remark: if there are two angles drawn on one side of quadrilateral then they are on the same side of they are equal in measure. يبقى لو في quadrilateral بس not في two inscribed angles subtended by the same arc but not equal ده مش هيبقى cyclic quad not cyclic quad. طيب ايه الاشكال اللي احنا عندنا ينفع تبقى cyclic quad وايه الاشكال اللي ما تنفعش؟ طبعا من الشروط اللي عندي انه لازم يكون الدايجونالز ايكوال. فانت عندك ايه؟ انت عندك ايه الاشكال اللي في الكوادريلاترال؟ ممكن سكوير وريكتانجل وترابيزيوم ورامبس. تعال نشوف ايه اللي ينفعه. اللي ينفع يبقى cyclic quad 3: rectangle square and isosceles trapezium. طب واللي ما ينفعش يبقى cyclic quad؟ البارالوجرام والرامبس والترابيزيوم العادي. تاني يبقى في 3: rectangle square isosceles trapezium دول cyclic. طب النوت cyclic البارالوجرام والرامبس والايه والترابيزيوم. في lesson 6 بيتكلم عن in cyclic quadrilateral each two opposite angles are supplementary. الطبيعي بتاعك ان انت طالما قلت لك بارالوجرام وكل الشيبس الثانيه son of parallelogram ان two opposite angles are equal. لا هنا لا، الكلام هنا متغير. any two opposite angles must be equals 180 or supplementary. ليه؟ لان انجل دي ديت لو وصلنا ال AC دوت هيبقى بص على سيمي سيركل تبقى رايت والبي بص على سيمي سيركل تبقى رايت. طب لو مش رايت هتلاقي ان الانجل دي ديت بصه على الارك AC. طب وبي بص على الارك او اوبزيت للارك AC ميجر التاني. يبقى هما الاثنين الصم بتاعهم all the circle، يبقى الصم بتاعهم هاف مين؟ هاف 360، يبقى الصم بتاعهم ب 180. يبقى لازم يكون الصم بتاع any two opposite angles لو الشيب cyclic quad equals 180.
corollary على الثيورم ديت the measure of an exterior angle at the vertex of cyclic quadrilateral is equal to the measure of the interior angle and the opposite vertex. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو عندي measure of angle B ديت، ال B ديت تعتبر exterior على الشيب اللي هو الكواد اللي هو cyclic quad ABCD، صح؟ دي المفروض ان هي supplementary مع اللي جنبها، صح؟ طب ما اللي جنبها دي اصلا اللي هي ABC supplementary مع دي، يبقى الاكستيريور equal الopposite to interior. لو ده حصل يبقى الشيب cyclic quad. لو هو given cyclic quad تعرف على طول ان الانجل اللي بره ديت equal الانجل الايه opposite to adjacent، اللي جنبها لا اللي قدامها. طيب ناخد بقى السمري بقى بتاع السايكليك كواد ده. امتى نعرف نقول ان الشكل ده سايكليك كواد؟ عندك 4 ways to say it سايكليك كواد، اي واحد من دولت خلاص تقدر تقول ان الشيب ده سايكليك كواد. اول واحده بيقول لك if there is a point in the plan of figure such that the is equidistance from its vertices. يعني لو لقيت بوينت نقدر نحط بوينت جوه الشيب اللي هو الكواد equal in distance from all vertices، يبقى ده ينفع يبقى السنتر بتاع السيركل، عشان دول كلهم رادياي. يعني انا لو عملت سيركل كده وجواها شيب 4 وعرفت الاقي بوينت equidistance دي يعني equal in distance from all vertices، كده بقت دي center of circle، يبقى ساعتها اقدر اقول عليه cyclic quad. طبعا دي مش هنستخدمها في البروف دي، بس ايه just in case يعني. طيب number 2 بيقول لك if there are two equal angles in measure and drawn on one side each side as a base and on one side of this side. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو لقيت two inscribed angle، عرفت تلاقي two angles، ال two angles دولت inscribed و subtended by the same arc، بيبصوا على arc مع بعض وهما الاتنين inscribed و equal. لو ده حصل اقدر اقول ان الشيب ده cyclic quad. تالت حاجة اللي لسه قايلينها if there are two opposite supplementary angles السم بتاعهم 180. number 4 if there are exterior angle equal لمين the measure of interior to the opposite vertex. يعني opposite to interior زي ما احنا بنقول اللي هي ايه الخطوه اللي فاتت اللي هي الانجل دي. لو لقيت الانجل دي equal دي عرفت تثبتها يبقى الشيب اللي جوه ده cyclic quad. عندنا شويه كورولاريز كده او ريماركس كده هناخدهم بالتفصيل. بيقول لك the two tangents drawn from two ends of diameter are parallel. وان two tangent drawn from ends of chord بيبقوا intersecting. والثيرم بتقول لك ان two tangent segments drawn from circle from point outside it are equal in length. تعال نشوف الكلام ده بالتفصيل. number 1 ديت قلنا لو في two tangent drawn from two ends of diameter are parallel. بص كده معايا، لو عندك هنا هو two L و K two tangent، طالما tangent يبقوا لازم يبقوا perpendicular على الايه على الدايمتر، وطالما هم perpendicular عليه يبقوا هم الاثنين لازم يطلعوا ايه parallel، يبقى L1 parallel to K، L parallel to K. number 2 بيقول لك the two tangent drawn from two ends of chord. لو chord هيحصل لهم intersect مش هيبقوا parallel، عشان الكورد less than الايه الدايمتر ده longest chord in the circle. ايه اللي هيحصل بعد ما يحصل لهم intersect؟ اللي هنكتشفه في number 3 لما يحصل لهم intersect ان AC will be equal BC. AC equal BC. الكورد دوت هيبقى اسمه chord of tangency، واي part من التو parts دولت اسمهم tangent segment AC and BC. Theorem 4 the two tangent segments drawn to the circle from a point outside it are equal in length. التو tangent segments دولت equal in length لسه قايلينها من شويه. عندنا شويه corollaries على theorem 4. corollary يعني result طالعه منها. the straight line passing through the center of circle and intersect a point of two tangency is axis of symmetry to the chord of tangent. يعني لو رجعنا تاني بالشيب، لو عملنا line هنا passing through the center هيبقى axis of symmetry، هيقسم ال AB دوت ل two parts equal، هيعدي على الميد بوينت بتاعه. مش بس كده، الستريت لاين ده اللي passing through the center in circle and intersecting point of two tangents bisect the angle between the two angles. هنا هي bisect C. لو عملنا لاين كده perpendicular هنا هيبقى bisect ده، وكمان bisect ال A او bisector of measure of angle C. في definition بيقول لك the inscribed circle of a polygon is a circle which touch all side internally. يعني ايه بقى ايه inscribed circle؟
هنا عندنا دي inscribed circle to the triangle ABC. يعني العكس، مش انت كنت بتحط الشيب inside the circle، هنا بقى بنسميها inscribed circle لو هي اللي جوه ايه الشيب وبتتاتش الايه الفيرتيسز بتاعته من جوه. The center of the inscribed circle of any triangle is the point. السنتر بتاعها ده هيبقى point of intersection of ايه of bisector of the interior angle. لو عندنا AM bisect measure of angle A، CM bisect measure of angle C، and BM bisect measure of angle B، يبقى البوينت بتاعت السيركل اللي هي يعتبر center of circle هي البوينت of intersection of all bisectors of the angle. التيبل ده بقى بيتكلم عن الكومن تانجنت. لو عندك two circles ممكن يكونوا distance يعني بعاد عن بعض كده اهوت، في ما بينهم distance يعني الام ان اكبر من التو راديوس بتوعهم، ممكن يعمل لنا كام كومن تانجنت؟ ممكن يبقى فيه 4 كومن تانجنت L1 L2 L3 and L4. تمام، اتنين externally واتنين internally like L3 and L4. طيب لو two circles touching externally يبقى عندنا 3 common tangent، 1 common tangent هنا و L1 و L2. طب لو هما intersecting يبقى احنا هنشيل الcommon tangent لانه بيبقى اسمه common secant لو انت فاكر، فبيبقى عندنا 2 common tangent بس. لو touching internally بيبقى 1 common بس tangent وبيبقى externally بره و there are no internally tangents. طيب الكونسنتريك او one inside the other ما ينفعش اعمل فيهم اي common tangent لان واحده فيهم جوه التانية، هيبقى في secant بس. angle of tangency. يعني ايه angle of tangency؟ يعني لو في tangent like AC to the third circle M مثلا، ده اسمه tangent. لو في chord cutted من جوه الانجل اللي اسمها ايه ديت بيبقى اسمها angle of tangency. يبقى الديفينيشن the angle of tangency is the angle which is composed of union of two rays. مين هما two rays ديت؟ one of them tangent like AC of the circle and the other contain chord of the circle passing through the point of tangency. بنسمي البوينت دي point of tangency وبنسمي الكورد ده chord of tangency والانجل دي angle of tangency عشان في tangent cut من بره. طيب ايه نعرف ايه بقى عن الانجل اوف تانجنسي دي؟ قال لك هي كمان half the arc inscribed by the side. مش دي opposite للسايد للارك اي بي، يبقى هي كمان half الاي بي. يعني ايكوال مين؟ ايكوال الانسكرايبد انجل. لو في انسكرايبد انجل subtended مع انجل اوف تانجنسي by arc like AB يبقى هما الاثنين ايكوال وهما الاثنين نص الارك اي بي. Corollary, the measure of angle of tangency is half the measure of central angle subtended by the same arc. By the same way angle A ديت half الارك AB. طب ما measure of angle M دي central equal الارك AB، فبالتالي measure of angle CAB half measure of angle M. يبقى the angle of tangency is وفي كمان remark بيقول لك الانجل of tangency is supplementary to drawing inscribed angle on the chord of angle of tangency and one side of it. دي الانجل دي ايه علاقتها بالانجل بي؟ هتلاقيها عامله معاها supplementary. وصلنا لاخر بارت عندنا بيقول لك if there are a ray is drawn from one end of chord. خلينا نشرح على طول. احنا دلوقتي لو عندنا انجل A ديت equal انجل C ده given، مش دي angle of tangency ودي inscribed angle والاثنين subtended by arc AB. لو الاثنين دول طلعوا equal يبقى السايد ده tangent of circle M. ده definition الكونفرس بتاع الكلام دوت. لو قال لك اثبت لي ان الاي دي دوت tangent للسيركل inscribed of triangle ABC، هتثبتها ازاي ديت؟ هثبت ان الانجل اوف تانجنسي اللي هي كانت المفروض تبقى A equal الاسكرايبد انجل الاوبزيت ليها. لو عرفت تثبت ان دي equal دي تقدر تقول ان ده tangent بتاع السيركل rounding to triangle ABC. Thanks for your time، وده الاند بتاعنا. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله السنة الجاية في اللي جاي. شكرا لكم.